বৈষ্ণব হন। হরে কৃষ্ণ। এখন আমাদের সর্বশেষ পর্যায়ে আমরা বৈষ্ণব হন। বৈষ্ণব হনের পরে আমাদের পূর্ণাহুতি হবে। পূর্ণাহুতির পরে আমাদের শান্তি মন্ত্র পাঠ হবে, দক্ষিণাদান এবং হচ্ছত্রাবরণ কপালে সরক্ষণ আমরা তুলা ধারণ করবো। তারপরে আমরা যজ্ঞ পরিক্রমা করবো। ঠিক আছে? হরে কৃষ্ণ। সবাই একসাথে মন্ত্র বলেন। ওম জ্ঞানাতিরন্মস্ব জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া চক্ষুরুন্মিলিतं येन তস্मै শ্রীগুরবে নমঃ। স্বাহা। ওম গুরুদেবং নমঃ। ওম শ্রী চৈতন্য মনোহরষ্টং স্থাপিतं येन ভূতলে স্বয়ং রূপ গদাময়ং দদাতি শিবদান্তিকम्। स्वाहा। ओम रसाचार्याय नमः। ओम वन्दे अहं श्रीगुरुं श्रीगुरुं वैष्णवंश श्रीरूपं साग्रजातं सागरनाथं कृष्णचैतन्यं प्रणा कृष्णपदान सहगणललिता श्रीविशगान्वितांश्च। स्वाहा। वेदं गुरुवरं कृष्ण सर्ववैष्णवतत्त्वविदं। ओम नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपदका स्वामिनिति नामिने। ओम नमाचार्यपदाय निताय गौरवदाय गौरगपदमधाय नगरग्रामतारिणे। स्वाहा। इदं गुरुवे इदं नमः। ओम नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्पदिशितारिणे। स्वाहा। इदं परं गुरुवं। ओम नमः विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने शिवाशिवानंदे कृष्ण संबंध विज्ञान रायणी प्राज नमोज्जलकमात्मता श्रीगौरकरुणा शक्ति विग्रहाय नमस्ते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्ति विनुतारिणे श्रीरूपानगविरुद्ध सिद्धांतदान्तहारिणे। स्वाहा। एदं परात्परं नमः। ओम नमः गौरक्षराय साक्षात् गौराग्यमूर्ते विप्रलम्बरशाम्बरहाय महान्त गुरुदेवाय नमः। ओम वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। स्वाहा। इदं सर्ववैष्णवेभ्यो नमः। আমরা ক্ষেত্রপাল শিবের উদ্দেশ্যে একবার হোম নমঃ। ওম ত্রয়ম্বকং যজামহে সুগন্ধিপুষ্টিবর্ধনং উর্বারুকং গন্ধনাৎ মিত্রমক্ষীয়মামৃতাৎ। স্বাহা। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिपुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं गन्धनात् मित्रमक्षीयमामृतात्। स्वाहा। 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 अकबर। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिपुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं गन्धनात् मित्रमक्षीयमामृतात्। स्वाहा। यार को आगे जाओ। ओम नित्यानन्दनमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिने कलो कल्मषनाशाय जन्मवततेन। स्वाहा। इदं नित्यानन्दं
ओम नमो ब्रह्मनिर्वाय गो ब्रह्म ओम नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेमवराय कृष्णाय कृष्ण चतुराय गुरुविषे नमः स्वाहा इदं घोराय इदं नमः ओम पंचरत्नात्मकं रूपं भक्तरविसर्गं भक्तरवत्सं नमः शक्तिकं स्वाहा इदं पंचरत्नाय इदं नमः ओम हे कृष्ण करुणा सिंधु नमः गोपेश गुरुदाय गंधर्वाय गंधर्वस्तुते स्वाहा इदं कृष्ण इदं नमः ओम देवां शुभरंगं दुर्गुणं सर्वशब्दां भगवान् महाराज स्वाहा इदं सम्बन्धं महाराज नमः ओम विद्यासिंहनगरगणः श्रीमद्भागवत सिंहासनस्ते श्रेयदाशिवगंधर्वदष्टारि शेरमानस्मरामि स्वाहा इदं अविद्याविदया गोविन्दाय इदं नमः ओम श्रीमन्नाशरशारम्भिदं शिवरवस्त्रगशन्दन शनगदवद्निवस्वस्तुना स्वाहा इदं ब्रह्मणोदयगदं ओम तत्त्वकांक्षणदेराणि राधे नारेश्वरि विश्वराणेश्वरे देवी प्रणमामि स्वाहा इदं रविकारिदं नमः ओम जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौरभक्तवृन्द स्वाहा इदं पंचोत्तरं ओम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे स्वाहा इदं राधा कृष्ण बंदं नमः ओम स्वाहा इदं विष्णुविदं नमः स्वाहा इदं उच्चरायुधं नमः ओम स्वाहा इदं नारायणायुधं नमः पूर्ववश स्वाहा इदं अनन्तायुधं नमः अपनी दुकान बानाडु तुलो बानाडु अग्निकुंड दक्षिण ओम अनंत नमः स्वाहा पश्चिमे ओम उच्चते नमः स्वाहा उत्तर ओम सरस्वती नमः स्वाहा चारिदिके ओम गुरुदेव समाधान ओम सबाई बोलें सबाई যারা আছেন ओम नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण पिताय च जगद्दूताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः स्वाहा इदं कृष्णाय इदं नमः अबर ओम नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण पिताय च जगद्दूताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः स्वाहा इदं कृष्णाय इदं नमः ओम नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण पिताय च जगद्दूताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः स्वाहा इदं कृष्णाय इदं नमः भजन हरे এই আপনারা দুজন এখানে আসুন দুজন রাখতে না দুজন আপনি দেন সব প্লিজ প্লিজ এই এনাদের দুজনের হাতে কলা দেন দুজনের হাতে দুজন ওই দুজনের হাতে এই দুজনকে দেন ওই দুজনকে দেন ওনাকে সবাই কেন করতে বলেন আপনারা যারা সেবা করছেন আপনারা দাঁড়ান আপনার দাঁড়ান বাকিরা বসেন পাইছে ওরা এই সবাই বসেন বাকিরা বসেন এ প্রভু কীর্তন হরিয়াল একটু সরে দেন বাকিরা এখন বসেন যেটা বসেন না ভাই বাকিরা আপনি দাঁড়ান আপনার মন্ত্র বলেন আপনি বসেন কেন মন্ত্র বলেন 3 বার মন্ত্র বলবেন সবার দাঁড়ানোর দরকার নেই যারা যজমান শুধু তারা দাঁড়াবে বাকিরা বসেন মন্ত্র বলেন ওম পূর্ণমদম পূর্ণমোদম পূর্ণাৎ
पूर्णाम् उदश्यते पूर्णस्य पूर्णमदाय पूर्णमेव अवशिष्यते ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् उदश्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय জলসিঞ্চন হলো চমৎকার আস্তে আস্তে জল দেবেন কন্ট্রোল द्रुतः ॐ निर्विरस्य गत्वा सत्यमदानं मानुष्टमत्सदं सुराचरार्विषे विश्वक्षेण विश्वेश्वरा स्वस्तिना ऋषिकेशा हरे अनातो स्वस्तिना वैणतो हरे स्वस्तिना अंजनाशुतो हरे भागवतो ददातो स्वस्ति स्वस्ति महान श्री कृष्ण सच्चिदानंद सर्वेश्वर दधातो সবাই মাথা নিচু করে থাকবেন সবাই মাথা জল সিঞ্চন করো যখন আমরা ওম শান্তি অন্তরিক্ষম শান্তি পৃথিবী শান্তি आप शांति वायु शांति तेज शांति औषधय शांति लोक शांति ब्राह्मण शांति वैष्णव शांति शांति अस्तु भूति अस्तु ओम शांति 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 বসো বসো বেরো ওই ওই গিয়েরটাতে একটু তিলক নাও গিয়ের তিলক তবু আপনি একটু দিশাতে ভালো একটু তিলক এই কেশব আপনাদের সব কলাগুলো বলে দেন যাকে সব ফলগুলো যজ্ঞ বলে দেন কাদের যজ্ঞের ফল লাগবে এখানে ডাক্তারটা কি করে ফল নেওয়া যাবে না এখানে আমরা সুন্দর বিতরণ করবো যাদের লাগবে সবাই পাবেন ঠিক আছে আরো বেশি আছে সবাই বসে আরো কাজ আছে এখনো কাজ বাকি আছে বুঝছো গুরুমানের প্রকার একটা বলে না গুরুমানের প্রকার একটা বলে না
সিঞ্চন হয়েছে, সবার মাথায় জল পড়েছে, পড়েছে। এরপর হচ্ছে তিলক দাঁড়ান। তিলক দাঁড়ানটা আমরা পরিক্রমার সময় কি করবো? এবার সবাই দক্ষিণা দক্ষিণা হাতে নেন, সকলে সবার হাতে দক্ষিণা নিয়ে মন্ত্র করেন। সকলে যারা ভুল করেছেন সকলে 1 টাকা হলো, যার নেই 1 টাকা হলো দক্ষিণা দিতে হবে। সবার হাতে দক্ষিণা নিচ্ছেন, 2 হাতে নেন দক্ষিণা, 2 হাতে। তারপরে মন্ত্র আছে, দাঁড়াচ্ছেন কেন? বসে মন্ত্র বলতে হবে, দাঁড়ায় বলা যাবে না। সবার হাতে নিচ্ছেন, এরপরে সব ব্যস্ত দক্ষিণা দাঁড়িয়ে বসেন। কিছু বলেন ওম, সেটা বলেন ওম বিষ্ণু কৃষ্ণ ঋতু বৈশাখ মাসে শুক্লপক্ষে মেষ রাশিস্তে নাশ করে চতুর্দশাং ঈদ শ্রী শ্রী লক্ষ্মী নৃসিংহ দেবতার্থম। ছয়ের গোত্রের নাম বলেন, যার যার গোত্রের নাম, এবং আপনাদের পুষ্টির নাম বলেন, যার যার নাম বলেন। শ্রী শ্রী প্রহ্লাদ নৃসিংহ দেবতার্থম নৃসিংহ যজ্ঞ সাঙ্গতার্থম দক্ষিণা ইদম। দক্ষিণা ইদম রজতমন্ডল শ্রী বিষ্ণু দৈবতম উচ্চত রুদ্রায় সুদর্শন জগন্নাথ সুদর্শন ধারী দাস সত্যত ব্রাহ্মণায় অহং দদামি। ও এটা কই কেশব, দক্ষিণাগুলো সবার লাগে না, লাগে সবাই দক্ষিণারা আমার মন্ত্র আছে। তো আপনি এমনি 1 টাকা বলছিল, আপনার 1 টাকা নেই। আমরা অনুষ্ঠানে অনেক ত্রুটি বিচ্যুতি অনেক রকম বিষয় হতে পারে, আমাদের অসুবিধা তো সব কিছু জন্য আমরা ভগবানের চরণে আমরা প্রার্থনা করছি, যাতে বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের কৃপা পরামর্শ হয়ে আমাদের শুদ্ধ ভক্তি লাভের পথে সমস্ত বিঘ্ন বিনাশ করেন এবং আমরা সমস্ত বিঘ্ন মুক্ত হয়ে সুন্দর ভক্তিপূর্ণ অনুশীলন করাবে ভগবানকে উন্নত করে সবাই প্রণাম করার মাথা নিচু করে ভগবান নৃসিংহের সমস্ত বৈষ্ণবদের উদ্দেশ্যে সকলে প্রণাম করেন। এবার আপনারা কীর্তনের নেতৃত্ব দেন, আপনাদের পিছনে পিছনে সবাই কীর্তন পরিক্রমা করবে, পরিক্রমা। আর তিলক, আপনি তিলক নিয়ে ওইখানে উপরে দাঁড়াই, ওইখানে উপরে দাঁড়াবেন। দক্ষিণাগুলো কোথায়?
এখানে আছে ওই যুবকরা আছে। হরে হরে রাম হরে রাম 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 হরে হরে Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Bal Hari Bal. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hate tali, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare.
হরি আসছেন যাদের হাতে বিগ্রহ রয়েছে ওনারাই বিগ্রহ নিয়ে উঠবেন, অন্য কেউ স্টেজে উঠবেন না। আমি অনুরোধ করছি শুধুমাত্র পূজারী ব্যতীত আর কেউ স্টেজে উঠবেন না। আমাদের মঞ্চ খুব ছোট। জ্ঞানতিমিরন্দস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া চক্ষুরৌন্মিলিतं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमोऽयं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादे पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। ॐ स्वहा नवतः स्वहा नवनक्तः स्वाहा वीर्यं करवावहै तेजस्विनावदितम् अस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ जं ब्रह्म वेदान्तविद वदन्ति परिप्रधानं पुरुषं तथान्नः विश्वोदगतकारणमीश्वरं वा तस्मै नमः विघ्नविनाशाय। ॐ तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरया देवीव चक्षुरा ततहं तद्विप्राश विपन्नवो जाग्रिवंशसमिन्दते विष्णुर्जत् परमं पदम्। ॐ माधव माधव वाचिः माधव माधव हृदि स्मरन्ति साधवा सर्वे सर्वकार्येषु माधवम्। ॐ कृष्ण वै सच्चिदानन्दगण कृष्णयादिपुरुष कृष्ण पुरुषोत्तमः कृष्णः औकर्मादिमूलं कृष्ण सहै सर्वकार्यं कृष्णकाशं क्रीधादिशमुखप्रभुपूज्य कृष्णयनादि तस्मिन् अजान्नन्तवर्ज यन्मङ्गलं तत् लभते कृतिः। ॐ जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। ॐ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ॐ पुनन्तो मम देवजनः पुनन्तो मनसादयः पुनन्त विश्वभूतानि जातवेदपुनिहिमम्। ॐ शनेश्वेन महाभिषेककर्मण पुण्याहं भवन्तु ब्रुवन्तु। ॐ पुण्याहम् ॐ उद्गत एव शकुने श्यामगायषि ब्रह्मपुत्र एव शवनेषु शंससि विषेमवाजि शिशुमतिरविद्यः सर्वतो न शकुने भद्रमावद विश्वतो न शकुने पुण्यमावद। ॐ अश्वनेश्विंहमाभिषेककर्मण स्वस्ति भवन्तु ब्रुवन्तु आयुष्मते स्वस्ति। ॐ स्वस्ति ॐ स्वस्ति ॐ स्वस्ति। ॐ स्वस्ति न इन्द्रविद्रोत्सवः स्वस्ति न पूषा विश्ववेद स्वस्तिर्न साक्षरिष्ठनेमिः स्वस्तिर्न बृहस्पति ददातु। ॐ ऐश्वरेश्विंहमाभिषेककर्मण रिद्धिं भवन्तु ब्रुवन्तु। ॐ ऋद्धत्वम् ॐ ऋद्धं स्तोमं शरणं वाजमनवन्तरं शरदेहवजातं जशोरपक्कं मदगशन्द्रश्न भूतां च काममप्रह। ॐ स्वस्ति न गोविन्द स्वस्ति न अच्युतानन्द स्वस्ति न वासुदेव विष्णुर्दधातु स्वस्ति न नारायण वै स्वस्ति न पद्मनाभ पुरुषोत्तम दधातु स्वस्ति न विश्वक्सेन विश्वेश्वर स्वस्ति न ऋषिकेश हरि दधातु स्वस्ति न वैनतय हरि स्वस्ति नञ्जनासुतनुर्भागवत ददातु स्वस्ति स्वस्ति सुमङ्गले केशवान् श्रीकृष्ण सच्चिदानन्दगण सर्वेश्वरेश्वर ददातु। ॐ जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे
হরে রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ। জয়ানন্দ প্রভু, এই জয়ানন্দ প্রভু